Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat wala amriyaki sahaja Rabu tujukan para pemirsa seterusnya muka-muka mulia secara Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ngereng dan kesempatan Kak Dinto badan kuala sahaja maganya atau hati puji syukur alhamdulillah doa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seampun apa yang banyak-banyak kenikmatan dan kebaikan kuala sahaja. Saya nikmat Islam, iman, terjukan, kesehatan, kesempatan, berkekuatan. Sangka badan kuala sahaja bisa tapangki salera, bisa alim ki arang sarang musalla Nurul Yatimah Kak Dinto minangka acara rutin saben-saben malam Senin. Alengki dengan keadaan sehat walafiat, semoga dengkina kumpulna badan kuala sahaja ke tempat Kak Dinto kenging ngakasayan terida dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah semoga tetap ke atora dan kusta badan kuala sahaja Nabi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu para pemirsa sesama-sama mulia-mulia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menemangkan bagian bola bagi acara bagi Kak Dinto fawaidul lisani. Fawaidul pansapana pan faidah, pansapana pan guna, pansapana manfaat dari lesan. Tentunya lesan Kak Dinto selain keangkui Abu Dhabu berjukan banyak manfaat selain separengaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala deka manusia lewat lesan Kak Dinto. Hal Kak Dinto nikmat seraja tak bisa ekau ningin kajabana enalekana nikmat Kak Dinto elang. Misal epon biasa Abu Dhabu biasa Abu Dhabu biasa lancar. Namun enalekana setong saat tak bisa Abu Dhabu pangaporan saya tak keluar suara. Misal otak pangapora setruk bersama cenepon dekat Dinto puru ekau ningin puru eka keling cek manfaat lesan Kak Dinto sangat rojo kunana dekat badan kuala sahaja. Sangka dari kuna seraja separingan kisah Allah subhanahu wa ta'ala Kak Dinto terkola wajib nyokore. Estona pola bisa nikmat separingan kisah Allah kita terkola wajib nyokore. Langkong Kak Dinto tentang lisan lesan orang bagi lesan mulut ya usaha orang bahasa Indonesia lesan Kak Dinto. Maka salah situng sokora badan kuala sahaja paling lesan bisa Abu Dhabu bisa keluar suara sepaling utama lesan Kak Dinto gunakaken pun apa min a'dhami fawaidil lisani. Kak Dinto termasuk paling agungna fungsi-fungsi lesan Kak Dinto tilawatul Qur'ani. Yang pertama
tilawatul Qur'an kika dinto maos Al-Qur'an bihi kalaban lesan. Di fungsi saya pertama, saya paling raja kaangkui maos Al-Qur'an deka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab Al-Qur'an kadinto enalekana thengkola san ajunan sate di maos Al-Qur'an kadinto sami-sami abu dabu sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maos debuno Allah. Orang mangken nika bercakap-cakap kia budak besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kedua maos Al-Qur'an beda atoran epon tak kadia abu dabu sareng orang lain. Artinya tak kira tak sami sareng orang lain. Mana di Al-Qur'an kadinto ki beda tatat ramana. Apa karena maos debuno Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali itu saya pertama dari fungsi lesan. Saya nomor 2, zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Zikrullahi kaitu zikir daka Allah. Emot daka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana maha suci Allah wa ta'ala kemaha tengki. Tiga itu fungsi dua lesan saya paling utama. Tantona ajunan ngakeli saja. Guna nanti banyak. Cuman saya paling utama dari fungsi-fungsi kadinto berminang kasyakor fatan kodo saja ke kadinto kenapa? Ki maos Al-Qur'an berjukan adzikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ala Mu'adz bin Jabal, sa'ala mareksani atanya Mu'adz bin Jabalin pasera sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an muka ridha Allah pasera Allah anhu daka sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mareksani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya? Sayyidina Mu'adz, ayyul a'mal yahabbu ilallah? Cekon Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, ayyul a'mal yahabbu ilallah? Kalakon pan sampun-pan kalakuan pun apa saya eka senengi sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalakuan ya Rasulullah. Le kalakuan pun apa kak dinto saya eka sokani sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ada basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antamuta panjenengan sethe Sayyidina Mu'adz artinya sethe dalam masalah nazar walisanuka bertining lesanna panjenengan Sayyidina Mu'adz rabbun kadinto baca min dzikrillahi dari adzikir daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu at-Tabrani. Rawanya datangin udah ke hadis kadinto at-Tabrani bahasa Imam Tabrani. Jadi banyak kalakuan dari pan kalakuan. Saya paling eka senengi cepon saya Rasulullah mongko Allah Subhanahu wa ta'ala enalekana orang kadinto seta maka tetap dalam keadaan azikir daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca kalaban zikir, lesanna baca kalaban zikir. Kadinto saya paling eka senengi eka sokani sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana bi orang kadinto lebur adzikir restorasan saya kayak mukti saya kayak Allah Subhanahu wa ta'ala ketika biasaan leka dinto dan kalau sekut motor bahwa bisa saos enalekana seta dalam keadaan adzikir wakun ada apa? Karena ketika biasaan orang seta tergantung kebiasaan epon resa arena mun lebur adzikir ka Allah maka beda kesempatan kangkui seta dalam keadaan adzikir daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadinto kalakuan saya paling eka sokani. Zikir kadinto bisa kalaban lesan, bisa kalaban pangkelian, kalaban ate. Artinya mungkin marabi katibian combona subhanallah ku tasbih atau tak usah tasbih. Alhamdulillah. Kenapa saos? Kalimat thayyibah. Sepenting aba kadinto pun apa istiqomah. Badan kola sareng panjenengan ngamal lagi salawat ya tore.
ngamal lagi tikir rasa penare istighfar ya tore ayat kursi ya tore. Saya penting kalimat thayyibah ban saya paling penting karinto istiqomah dalam masalah zikir. Masalah zikir. Kenapa bisa sami saus. Saya nilai saran Allah istiqomah banyak salawat MK bacaan selain MK. Maka para jemaah sebagian ulama adaku mana bi orang kadin to ngagem tasbih ngibah tasbih ni kasana sata adzikir ni kapan oleh ganjaran ada apa karena mana bi ngibah tasbih ngagem tasbih ngangkui nika saya kayaknya mesti dikir tekamu nama dikir tapi teku tasbihna nika saya kayaknya mesti dikir sabarika misalnya orang makin ngibah corek orang laki bisa banyak ngibah corek saya kayaknya enak bangkit rokok. Ini kan, mau rokok saya kayaknya corek biasa. Mau ngibah tasbih saya kayaknya dikir sana. Jangan pun saya barang ulama, tak mau sedikit tapi ngibah tasbih dikawan oleh ganjaran. Cuman dikira mana bibode tasbih rasokanna kijak fakta dekat tempat-tempat saya tak kayaknya ngibah tangan dan gede misalnya. Tekapun tasbih digital nih tak boleh karena apa? Karena pun gelap egawai tong ditongan tasbih. Boleh tasbih biasa. Nika pamul jasa Allah Subhanahu wa taala. Edik alikir dalam ate misalnya ya tore panjenengan. Misalnya nang otaba perak lesan namo kemuan misalnya. Tak suara ya tore. Penting hibang kalian saya. Kamu masih paling saya kena napa alikir kalau lesan napa dikir kalaban pangkelian saya penting ingat napa ngerasa coba kalinto adzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Para nabi jemaah semuanya kisah Allah Subhanahu wa taala bersetong cerita marra Malik bin Dinar marra lebat Malik bin Dinarin pasera Malik bin Dinar rahimahullah seorang sufi kadinto asma'apun Malik bin Dinar. Marro lebat ala rajulin mubtaliyun setong orang setepakna yuji sareng Allah Subhanahu wa taala paringi musibah sareng Allah fasami'ahu yaqulu fasami'a maka miarsa pasera Malik bin Dinar hudak ka orang gak dinto yaqulu adabu orang separingi cobaan ujian sareng Allah adabu Alhamdulillahilladzi afani mimma butuliya bihi al-khalqu. Ya, orang gak dinto pas pun apa muji ke Allah. Alhamdulillah sampun maberes dan kauda etempeng dari makhluk-makhluk selain saya paringi ujian. Padahal orang gak dinto tepakna yuji sareng Allah. Mungkin paring penyakit, mungkin menapa, tapi asyukur alhamdulillah dan golek paring baras. Berarti orang kali teh paring penyakit. Nang syukur alhamdulillah dan golek paring baras ketempung orang-orang selain. Cepon saya orang kadinto. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ban Allah Subhanahu wa taala malebbi dan kala ala katsirin atas hal sebanyak mimman khalaqa tafdilan dari makhluk-makhluk kapan sapolapan lebih paring kelebihan faqala maka ada bu pasera Malik bin Dinar lahu dek orang kak dinto ma raaitu balaan dan kola tak pernah nangale bala tak pernah ngulati bala tak pernah ngulati cobaan katu sama sekali illa waqad nazala bika bala kak dinto cobaan kak dinto turun ke panjenengan famada taqsudu bil muafati napa maksud ke panjenengan ke sehat sareng Allah Subhanahu wa taala telepon saya Dina Malik bin Dinar panjenengan padahal eko ubak mungkin barang songkan bon sama cuma tapi panjenengan maki asyukur ka Allah sampun mabereskeun kaula padahal panjenengan napa paringi cobaan nika kan aneh telepon saya Malik bin Dinar faqala maka ada bu ar-rajulul mubtaliyu pasera orang se capok musibah bila
Alhamdulillah sateja poci kagungan Allah alladzi se abqa ma tetep li dak kabutan kola qalban dak ka ate ya'rifu se kenal pun apa ate hudak ka Allah walisanan benda kalesan yadhkuru se engak se nyebut pun apa lesan hudak ka Allah subhanahu wa ta'ala sanad janten kola ka dinto coba sareng Allah parengi panyakit tapi alhamdulillah anapa Allah ma tetep atena boten kola sengketen kola kenal ka Allah ma tetep lesanna boten kola tak pasake lesanna jebon sen orang gelap sengketen kola bisa tetap adikir ka Allah subhanahu wa ta'ala nikah nah boleh abak ka dinto dalam keadaan sehat orang ka dinto dalam keadaan songkan asyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala karena atena ki engak ka Allah karena atena kenal ka Allah subhanahu wa ta'ala ini kanya mana panggilian sebares sehat bodoh orang sehat atena sakit ini kamu aja atena bangun orang nggak mau ke sehat kamu sehat tapi tak sholat ini kanya mana atena sakit tak ingat kamu tak napa tak puasa tak ngelakoni kewajiban atena sakit sebaliknya bodoh orang sesongkan tetap ajaran lagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini ka sholat sanajan sholat tak pada misalnya lagi pertengahan aja tak bisa na sholat dalam keadaan alongku nikah tetap alaksana lagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala nikah atena beres sehat sanajan ragana songkan Nabi Allah Ayub alaihissalam paling raja cobaanna banyaknya kasongkananna ka dinto satu jotuking ampun tada kakan olah ka dinto tapi asyukur apa ya Allah panjenengan ampun ngalak deking ngaboten bola saja namun cek sampai ngalak lesan ngaden kola namun cek sampai ngalak atena boten kola ma'alatan kola kenal ka ajunan ma'alatan kola bisa tetap adzikir deka ajunan Nabi Ayub alaihissalam nikah menapa pengajaran deka boten bola saja sanajan mungkin parengi belum otabana pakasongkanan cobaan si lain maka ate tetap enak ke Allah lesan adzikir deka Allah subhanahu wa ta'ala akan dia orang gelap seampun ibaring cobaan sareng Allah namun tetap pakun zikir deka Allah subhanahu wa ta'ala boleh sampai ke para jemaah apa enalekana songkan nika engke alhamdulillah bagus tak napa tak kau dari tasbihna hanya anda ke Allah aduan ke Allah tasbih poter malolo tepakna songkan lastare songkan kilastare dia nika tak sae itu mana songkan bagus takut kita dari Allah apa songkan terus di nama oleh muter tasbih terus beningan nika di artinya berapa songkan tak songkan tetap emot ke Allah subhanahu wa ta'ala anapa enalekana abad kalinto emot ke Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah kalinto punapa tak kira maksiat kepada enak ke Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah fadkuruni adkurkum fadkuruni enga abad nalika sengkok makhluk manusia adkurkum maka sengkok bakal enak deka baknya enalekana Allah subhanahu wa ta'ala kalinto enak deka makhluk benih Allah kedun sewat lupa artena yolati kalabar rahmat epon Allah subhanahu wa ta'ala bedodolok perlindungan epon Allah subhanahu wa ta'ala enalekana yolati kalabar rahmat enalekana lindungi sareng Allah insyaallah tak kira amaksiat deka Allah subhanahu wa ta'ala para rabu jamaah senurja kisah Allah subhanahu wa ta'ala ngene dunia pagi lebur adzikir deka Allah subhanahu wa ta'ala nika bodo ngibubana arsy epon Allah subhanahu wa ta'ala arsy kadito makhluk Allah si paling raja gimana arti epon kedudukan orang kadinto tempat ke orang kadinto tempat kesembuhan pada hadis dari Sayyidina Abi Al-Bukhari radhiyallahu anhu qala adabu pasera Sayyidina Abi Al-Bukhari
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bupasara Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi birajulin ghaibun fi nuril ash. Tengkola telepon saya Rasulullah tepat nak Isra Mi'raj, tengkola pas nangale lebat nangale setong orang kak dinto berada dengan arsh. Ngitian arsh ghaibun bersembunyi leng-aleng dengan arsh. Artinya kedudukannya orang kak dinto mulki. Fakultu man hada malakun. Telepon saya Rasulullah mareksa di dekat malaikat Jibril karena Rasulullah kadinto Isra Mi'raj asareng malaikat Jibril alaihissalam. Ya malaikat Jibril pona pakak dinto malaikat sebodo ning aras gelap kilala punten ya Rasulullah bani malaikat kultu ten kola matar boleh nabiun pona pa orang kak dinto nabi kilala punten ya Rasulullah bani nabi bani malaikat bani nabi. Kultu man huwa ten kola motor pasera mana bi beni malaikat mana bi beni nabi pasera orang kak dinto ya saya Rasulullah qala ada bu pasera malaikat Jibril hada orang kak dinto rajulun setong orang kana bade pasera orang gelap fid dunya ning itunya lisanuhu tining lesanna orang kak dinto rotbun kak dinto baca min dzikrillahi dari enak ke Allah Subhanahu wa taala. Kan kedudukan bagi ya dunia epon Allah orang selebur azikir dak ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana bi beda orang misal epon ngi batas pikir apa nih kak kudu maaf ya. Saya orang abok nanti minta azikir ke Allah nyale dak orang-orang saya selebur azikir. Ini ka berwajib. Saya pertama, saya nomor 2. Wa qalbuhu bantining atena orang kak dinto ya Rasulullah muallakun panika akantom bil masajidi kalaban pansaponapan masjid. Artinya lebur mikere masjid. Mungkin sanajan orang ngata ada di masjid tapi atena katipun apa masjid kak dinto semakmura. Bodo kegiatannya. Terus masjid selebur mare bon sama cemepon lebur akonto ke masjid. Walam yastasibu liwalidayhi ban orang kak dinto tak bengal ke orang sepona. Jadi syarat ke orang kak dinto oleh kedudukan setengki ajunanipun Allah lebur azikir ke Allah cukan lebur mikir masjid tercukan tak bengal ke orang sepona. Kak dinto syarat orang sepangki syarat Rasulullah boleh ngitianna asyhadu Allah Subhanahu wa taala. Para rabu jemaah sesami-sami mulia kisah Allah Subhanahu wa taala kak dinto saya pak nanging kalau kak dinto muka-muka boleh pekune pon bermanfaat kalau pondok dan kalau tibir benajunan saja jangan sekolah mana diberi hal-hal sekarang sentuh Sakalinto ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.